Okay, una namin i-announce ang champion, pero ang i-award muna namin yung first runner-up. Ulitin ko po, muna namin ang i-announce in menyambot, pero i-award mi pa mo itang first runner-up. Then, sunod niya po kita itang champion. Okay, sige. Our champion, Baradakan Contest 2026 with an average of 96.67 goes to Okay, before anything else, yes po, marapat mo po na idake tayo ang sinabi ng Dr. Rodrigo Sikat king kakatamo pong matuwang pisamban na ing pisamban ning lubaw, ing matuwang pisamban, yaing meging puso at kasarinlan daring kapampangan. Uling keti meyubog ing kasalpantayanan at kultura. So in other words, inanggang gagawan tamuan pong yaning celebrations king Balen Lubao, may libatan at megumpisa po king kakatamong pakamala na matuwang pisamban. Palakpakan tayo po yapong gustin. Okay. So our champion, congratulations to yung leader of the band, Tam Kenny, yung pinuno. Ayun, ang ating pinuno. Sir, anong pangalan? Piolo Pascual. Piolo Pascual ng El Patron Tribe. So sir, pilano mo rin makantining kompetisyon ng Pekyabayan nyo, pera kening Bekabeng yan ngayon. Makakluya mo yata ang pungi. Kareta ngatlong competition nga reta, may nyambot na koman. Champion! Champion na sir? Yan para na. Kapila niya may establish yung grupo. Ay, ikaw yung start. 2 years na yung group. Okay, nino ing mekaisip keng El Patron Tribe. Baka na kayo may come up kitang lagyunan ng grupo. Ala ko pa po kasi kanta, itangad yung po itang... Punta lang tayo kay Lisa. Nino po ito? Okay. Sir, baka na kayo may come up kitang lagyunan ng grupo. Kitang El Patron Tribe. Nino pong mekaisip? Share the ideas? Isang ko po, sinadjust na. Okay. At yung pong dahilan kung bakit El Patron Tribe yan? Kining nga po kami, the boss. The Boss. Uling sigurong dek patron ilang dininandang kasiyahan ng po pangkarindayang pangingkarelang talento. Pilang kayong members, sir? All in all? 30 sir. 30. Okay. Ing peka nakdili? Pila na kang ba no? 14 sir. Ing kakatamong kapisanan ng senior citizen ng El Patron Tribe? Nino po? Okay. Sir, pila na ko po? Siya ako 16? 29. Very young pa. Okay. So, lahat mag-aral po. Okay. Thank you very much. Maka-inspire makakita na abang mag-aral na sir, itang talentuda at the same time, kaya ni sideline mo naman tang makapag-generate lang funds ang po pang siguro kare-kare lang tuition ang po mga allowances. Pwede na naman makasahog ka rin pamilyado. Actually sir, April lang din po kasi kami kaya kasi sitsitan na kami ding kaya na kanking pisamban. Bisa na naman kanong gawang grupong makantini sir. Pwede ta sir, okay. Okay. So kareta po kanong hanggang bisang gawang group, Baradakan group. I-approach niya po yung parokya, karen pong manungkulan, bangkanita po kano, gawa tamong grupo kayo. Talaga naman kasing maka-inspire lang eh. Kasi bayo po palakpakan tala po. Iyo po palagwang gagawin na uling abang tetera ko na. Daw naman yan in costume, pero yung pong dalalan po.
Malisangan, Mabayad na pa rin. na pa. At the same time po, tapong piyesta, imagine, ano po kapali, kibat lalakad laking baryo tamo. Nga po, tapong tumulid la ka rin kaya kayong pasbol po, tang kanila magbarada, di nang tala po diyang magkano mo po ne. Kasi ubi rin gagawan daw. At meto lang makasayaking kareng piyesta tamo. Okay, once again, Sir Ariel. Palakpakan tala po ding El Patron. Alright. Tribu de la Immaculada. Second runner-up goes to the Tiger Tribe. Ganyan po ang attitude na gusto nating nakikita. Yung masaya lang po. Laging positibo. Okay? At kapag ganyan po ang pag-uugali ng ating mga participants, talagang ka-invite sila sa mga susunod pang aktibidades ng ating parokya. Okay? Okay, so ang natitira na lang po, yung The Black Eagle at ang El Patron. Okay.
Okay, una namin i-announce ang champion, pero ang i-award muna namin yung first runner-up. Ulitin ko po, muna namin ang i-announce in menyang booth, pero i-award mi pa mo itang first runner-up. Then, sunod ya po kita itang champion. Ne? Okay, sige. Our champion, Baradakan Contest 2026 with an average of 96.67 goes to Okay, before anything else, yes po, marapat mo po na idake tayo ang sinabi ng Dr. Rodrigo Sikat king kakatamo pong matuwang pisamban na ing pisamban ning lubaw, ing matuwang pisamban, yaing neging puso at kasarinlan daring kapampangan. Uling keti mayubog ing kasalpantayanan at kultura. So in other words, ingang gagawan tamuan kung yaning celebrations king Balen Lubao, may libatan at megumpisa po king kakatamong pakamala na matuwang pisamban. Palakpakan tayo po yapong gustin. Okay. So our champion, congratulations to El Patron! Okay, di pataka mo po. Of course, congratulations to the first runner-up, the Black Eagle. Manikta mo po kening stage to be awarded by Judge number 3 and Brother April Montemayor. Dakal pong salamat. Pasibayo po, paganaka po na muling tao pong tahimik at mapayapa. Okay, congratulations all judges to be awarded by our judge 1, 2, and 3. Tayo na po lahat and also PPC officers, PFC officers. Alright, dakal salamat kayong suporta at dinagay po ngayon kabenyan ni to bukas po may gitigita mo pong pasibayo. Alright, kaya po kaya mo pong participants, maya pa oras po kaya talentong binyay po kang Apong Gustin. Okay, viva Apong Gustin! Viva Matuwang Pisamban! Viva Balen Lubao! Pasibay po, Maya Pabengi, and to God be all the glory!